Alors, chapitre 1, constituant de la matière. Dans cette présentation, nous allons reconnaître l'atome comme le constituant de la matière, l'objectif tabarna, reconnaître les trois particules subatomiques principales, comprendre la structure du noyau et du nuage électronique, écrire la configuration électronique d'un élément, classifier les éléments dans le tableau périodique, distinguer les gaz inertes, les métaux et les non-métaux, introduire la notion de la mole et de la masse molaire atomique, et enfin, on a quelques notions extra comme qu'est-ce que les isotopes, qu'est-ce que les ions monoatomiques et qu'est-ce que sont les alliages. فإذا هدول هن يلي حنعملهم بهالسيونس هيدي بهاليوم. فإذا أول شغلة حنعملها هي إنه حنشوف شوي الفيديو اللي موجود على اليوتيوب، فيكم ترجعوا له بعدين من اللين يلي هون. هيدا الفيديو بيحكي عن الموديل اتوميك اترافير l'histoire، يعني كيف تطور الموديل اتوميك اترافير l'histoire. بس بدنا انه الانترنت يقلعه. مش الحال، بس تقدروا تسمعوا. Bonjour. De nos jours, chacun a accepté l'idée que toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, bien qu'on ne puisse pas les observer directement. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. À travers le temps, cette idée d'atome s'est imposée et sa modélisation a beaucoup évolué. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La notion d'atome est un concept philosophique vieux de 2500 ans. En effet, remontons à l'Antiquité, où les philosophes ont tenté d'expliquer de quoi le monde était fait. Allons plus particulièrement au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Démocrite, un philosophe grec, lance ça. Bonjour. De nos jours, chacun a accepté l'idée que toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes, bien qu'on ne puisse pas les observer directement. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. À travers le temps, cette idée d'atome s'est imposée et sa modélisation a beaucoup évolué. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La notion d'atome est un concept philosophique vieux de 2500 ans. En effet, remontons à l'Antiquité, où les philosophes ont tenté d'expliquer de quoi le monde était fait. Allons plus particulièrement au 5e siècle avant Jésus-Christ, où Démocrite, un philosophe grec, lance la théorie atomiste. Selon lui, la matière est constituée de minuscules parcelles invisibles et insécables qu'il a appelées atomes. Atomos, en grec, qui veut dire insécable, qu'on ne peut pas couper. Il y a quelques autres philosophes gréco-romains comme Épicure et puis ensuite Lucrèce qui ont poursuivi cette théorie. Ils pensaient d'ailleurs que les atomes avaient des crochets pour s'attacher entre eux. C'est de là que vient l'expression « avoir des atomes crochus ». Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, un autre philosophe grec rejette la théorie de Démocrite. Ce philosophe, c'est Aristote. Il a une toute autre conception du monde. Selon lui, la matière résulte de la combinaison de 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. C'est ainsi que la théorie atomiste est balayée puis oubliée pendant très longtemps et que s'ouvre l'ère des alchimistes qui se développe pendant plus de 2000 ans. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les scientifiques, comme l'Irlandais Robert Boyle ou le Français Antoine Laurent de Lavoisier, commencent à utiliser des méthodes scientifiques modernes où l'on considère que toutes les théories doivent être vérifiées par des expériences pour être valables.
C'est ainsi qu'on s'intéresse de nouveau à la constitution de la matière. L'Anglais John Dalton reprend alors la théorie atomiste en 1803 en se fondant sur la conservation de la masse. Il pense que la matière est constituée d'atomes indivisibles, que tous les atomes d'un élément sont identiques, même masse et même propriété, qu'un composé est un mélange d'atomes, d'un ou plusieurs éléments, et qu'une réaction chimique correspond à un réarrangement d'atomes. En fait, on utilise souvent le modèle de l'atome de Dalton, où les atomes sont représentés par des sphères de taille et de couleurs différentes. C'est ce qu'on appelle les modèles moléculaires. La molécule d'eau est alors composée d'une sphère rouge correspondant à l'oxygène et de deux sphères blanches pour l'hydrogène. Ce modèle simpliste de l'atome est utile pour expliquer simplement certains phénomènes comme la conservation de la masse ou le réarrangement des atomes lors d'une transformation chimique. Ensuite, il faut attendre 1897 pour que l'Anglais Joseph John Thomson d'une substance positive, qui correspond à la pâte, avec des électrons, chargés négativement, qui sont figés dedans, comme les raisins dans la pâte. Ce modèle est remis en cause lorsqu'Ernest Rutherford découvre le noyau atomique et démontre la structure lacunaire de l'atome, c'est-à-dire que l'atome est constitué essentiellement de vide. En 1911, il imagine alors un modèle planétaire où le noyau serait au centre de l'atome et les électrons graviteraient autour comme des planètes autour du Soleil. Ce modèle a été adapté ensuite par Bohr un peu plus tard, mais c'est après la découverte des protons qui sont chargés positivement que James Chadwick découvre les neutrons en 1932 et complète la représentation de l'atome que l'on retrouve très souvent dans les livres. Seulement, ce n'est pas fini. Au XXe siècle, l'avancée de la physique quantique permet de comprendre que les modèles précédents étaient incorrects. Plusieurs scientifiques, comme Niels Bohr, Pauli et Schrödinger, établissent que le noyau est entouré en fait d'un cortège d'électrons qu'on appelle nuage électronique. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini comme dit avant, mais une certaine probabilité de présence autour du noyau. D'accord. Donc, هذا بيفسر comment l'atome, l'idée de l'atome a évolué à travers le temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Donc aujourd'hui, l'atome est formé de quoi? D'un noyau central. شو في بقلبه noyau central؟ في بقلبه des nucléons. النيوكليون هدول عددهم A بنسميه A grand A هن نوعين في عندنا des protons et des neutrons. شو الفرق بيناتهم؟ انه البروتون sont chargés positivement بينما النيوترون منهم chargés. النمبر دو بروتون بنسميه Z والنمبر دو نيوكليون توتال هو A. اذا A moins Z بيكون النمبر دو نيوترون. هلا بنشوف عندهم اسامي ثانيين هلا بنشوف منين اجوا. بينما autour du noyau, on a quoi? Un nuage électronique. Le nuage électronique doit contenir Z électrons. Il y a des électrons. Les électrons هدول وزنهم تقريبا négligeable par rapport au noyau. فإذا كل الوزن تبع الأتوم وين مركز؟ بالنويو تبعه، بينما النياج تقريبا وزنه زيرو. اوكي؟ فما في كأنه وزن. طيب نكتب اكس زد. هلا في شغله هون كثير مهمه، لكن احنا قلنا انه البروتون شون شارجي بوزيتيف، فاذا be like a proton positive even when surrounded by negatives، يعني تكون مثل البروتون بوزيتيف مع انك محاط بشو؟ بالنيجاتيف. مين النيجاتيف؟ يعني الالكترون. اوكي، هذه تحت ما ننسى شو الشارج تبع البروتون وشو الشارج تبع الالكترون. الA بنسميها كمان نومبر دو ماس، فاذا الA عندها اسم ثاني غير انها هي نومبر دي نيوكليون، سميناها نومبر دو ماس. Pourquoi? Parce que c'est dans le noyau que la masse est concentrée. يعني الوزن تبع الاتوم كله هو تقريبا الوزن تبعيت شو؟ تبعيت النيوكليون. عدد النيوكليون هو بيرمز للماس.
إذن A égale nombre de masse. بينما Z بنسميه nombre de charge. pourquoi؟ لأنه الشارج تبع البروتون البروتون هو الوحيد الشارجي بقلب النويو. فإذا الشارج du noyau correspond à quoi؟ au nombre des protons. من هيك سميناه nombre de charge. كمان عنده اسم ثاني بنسميه numéro atomique. pourquoi سميناه هيك؟ لأنه lorsque Z change l'atome change. يعني بس نكتب هون XZA XZA. لكن هون ننتبه انه Z و A وين بنكتبهم؟ بنكتبهم à gauche Z en bas والA en haut. اوكي. والاكس هي شو؟ هي السيمبول تبعيته للاتوم. مثلا هيدروجين H، اكسجين O. فاذا طول ما هون مثلا اكسجين اجباري هون الزد يكون ويت. فاذا الاكسجين على طول شو؟ ويت. النمبر دو بروتون بقلبه على طول بيكون ويت. هلا النمبر دو نيوكليون هون ممكن يكون 16، ممكن يكون 17، ممكن يكون 15. اوكي. فاذا ممكن يتغير النمبر دو ماس. يعني ممكن نلاقي انواع من الاكسجين كل واحد اتقل من الثاني، بس على طول فيهم لو ميم نمبر دو كوا؟ دو بروتون. من هيك سميناه نيميرو اتوميك، كار سي لو نيميرو كي ديترمين لا ناتور دو لاتوم. يعني اذا زد تغيرت بتغير اسم الاتوم هون. من هيك سميناه نيميرو اتوميك. اوكي. هلا هو بتعرفوا انتم السيستم تبع الزوم هو 40 مينوت. فاذا هلا بعد 4 مينوت حيوقف هذا، ترجعوا على نفس اللين. اوكي. نفس الشيء من بعد ما يخلص. اوكي. خلينا نبلش هون. regardons le nuage électronique de près. حيكون في بريك يعني بين هيدي بين السيانس والسيانس تقريبا 15 مينوت. اوكي. في 15 مينوت نرجع بنبلش 40 دقيقة ثانية، 15 مينوت ونبلش اخر 40 دقيقة. يعني بيكونوا ساعتين مع ربع ساعة وربع ساعة رياح بيناتهم. regardons le nuage électronique de près. لكن هلا شفنا من شو معمول الاتوم، شفنا انه في نويو من شو مكون النويو. بس نحن بالشيمياء بيهمنا اكثر الشيء بالاتوم مين؟ النياج الالكترونيك بتهمنا اكثر من النويو. مين اللي بيهتم بالنويو؟ الفيزيسيان بيهتموا بالنويو بالفيزيك نوكليير. اوكي. نحن بنهتم بالنياج الكترونيك. D'après la résolution de l'équation d'onde de Schrödinger, on trouve qu'un électron est caractérisé par 4 nombres quantiques. شو هيدي الايكواسيون دوند دو شرودنجر؟ ليكم هلا ايكواسيون نحن ما حنحلها وحنتعرف عليها. اوكي. بس هيدي لمعلوماتكم. فاذا هيدي الايكواسيون هي الايكواسيون يلي كتبها شرودنجر وحلوها حتى عرفوا كيف موزعين الالكترونات بقلب الاتوم. النومبر كونتيك هن اربع انواع من النومبر كونتيك. في عندنا النومبر كونتيك برينسيبال يلي هو n بيكون 1 2 3. النومبر كونتيك ازيموتال اللي هو L ببلش 0 1 2 و 3، اكثر شيء بيوصل لل 3، بينما الكونتيك برينسيبال بيوصل لل 7. نومبر كونتيك مانيتيك بيكون بين الموا ال والبلس ال، يعني مثل ما هي ال بس فيها تكون بلس وموا. اوكي. واخر شيء في عندنا النومبر كونتيك دو سبين يلي هو بيكون بلس وموا 1 دمي. هلا اكيد ما حنفهم شيء بس نشوفهم هيك لهالارقام هدول. رح نشوف شو تفسيرهم نحن بالشكل الطبيعي. تفسيرهم بالشكل الطبيعي هو انه النومبر كونتيك برينسيبال n égale 1 2 3 هن يلي بسموهم لي نيفو دينيرجي correspond au niveau d'énergie aussi noté KLM. بسموهم KLM. فاذا هدول هن اذا بدكم الكوش يلي بيقعدوا عليهم الالكترونات حوالي الاتوم، فاذا اسمهم KLM. فاذا كل ما بيتغير النمبر n égale 1 يعني قصدنا الكوش K، n égale 2 يعني الكوش L او النيفو L. اوكي. D'après la règle de Stoner, un niveau n peut contenir au maximum 2n au carré électrons. يعني تنفترض اذا عندي النيفو K، الK égale n égale 1، ما هيك؟
إذا بعمل 2 1 أو كاري بيطلع 2 إلكترون، فإذا النيفو K بيقدر يساع ماكسيموم 2 إلكترون. نيفو L بيقدر يساع ماكسيموم 2 fois 2 au carré بيطلع 8 إلكترون. نيفو M بيقدر يساع ماكسيموم 2 fois 3 au carré 2 fois 9 18 إلكترون. نيفو N بيقدر يساع 4 au carré 16 fois 2 32 إلكترون. اوكي؟ لكن هلا برجع بشوفكم بعد ربع ساعة.